Kirlak. Kirlak. Nakutan ni Ogas in the middle of the sea. Go kuya. Oh, yun ang itawag nga. No itinerary, no plans, pero ready for adventure. Join me as I explore Camiguin in just 2 days, from waterfalls to white sandbars. Okay, so this is actually my first time mag-long ride via motorcycle. From Bulwa to Balingwan, grabe kasinig ang road, pero medyo cool ba at first. Pero honestly, worth it kayo, kay part na din sa adventure ang biyahe. Alright, niabot na yun sa Balingwan! Oh my God! First time nga, nagmotor mi paingon din. Cagayan, Balingwan, among gimotor first time. Nakumbinsi lagi na. Na-convince lagi ko for after how many kuan. Usually manggod, kadala rami og sakyanan. If dili mi magsakyanan, mag-bus. Pero this time, guys, nagmotor rami! So, we arrived. Nihawa mi sa Bulwa 4:20 sa buntag and niabot gyud mi sa Balingwan pud exactly 6:20. So 2 hours ang ride. So unfortunately wala puno na ang 6:30 nga trip. So dito pa mi sa alas 8 nga trip. And while waiting, mamahaw na lang sa Milinhi. So before our 8 a.m. trip, nag-breakfast sa Milinhi Support. Simple lang, pero kana bitang lami, kay gigutom ka. So right, we have the tickets now and musulod na daw mi. Pwede na daw mi musulod. And finally, Camiguin! And guess what? Wala jud may exact itinerary. Kung asa lang mi, dadun sa adlaw. So, right na nami sa Camiguin, guys. So, damhan, no? Wag yun ni siya sa plano nga. Wala ni siya sa plano. Kaya lahi unta mo ang destinasyon karon. But nag-double booking manggod, so reroute ni. So nagulat lang po sa ako ang husband nga makagawas kay kagawas ang motor sa barge. Inita oy. So this time naka-learn na ko sa akong lesson. Last year wala ko sunblock. So karon dito palandaan sa Bulwa ng haplas na kung sunblock. That's why inana akong dagway. O, di ba? Alright guys, let the adventure begins! Alright! Welcome to Camiguin Island. Thank you! So, time check, it's 10:09 in the morning. And actually, wala yun may itinerary. So, magyud ta karunan.
Hila tao tayo. Ate tayo ganit. First stop, pagkasulina sa Mambahaw. Ready na dayon for island exploration. So, we decided to go first to Katibawasan Falls. First stop is here in Katibawasan Falls. I learned it from the hard way last year, no? Grabe kay ko kapagod. So, karon mananggang naging kong ayo. We're going down na sa falls. Beautiful, so beautiful. Right, nahuman na may bulong-bulong din sa Katibawasan Falls. Bugnaw kaayo ang tubig. So, time check, it's 12:45 and mangita sa may panihod ko. At naman yung tuhan sa Jollibee. Sabi. Lagi kami gin. Jollibee lang yan po. So, alright. Mag-check-in sa mi para mabili na mo among uban nga gamit. And then, later on, maadto mi sa isa ka sikat nga cafe din sa Camiguin, which is the Utopia, which they called Utopia. So, alright, we checked in here at Lanzones Cabana here in Aguho, Mambahaw. So, nice kaayo ilahang mga cabin ba ang tawag ani or cottage kay colorful kaayo. Look, oh. So let's have a quick room tour. So pag open mo, diretso na dayon siya bed. Sir, gutom na kayo. Tabang-tabang. So, na siya cabinet. And then, yahang CR. Oh. Yeah. CR. And, din sa pikas is ang iyang shower. O separate ng iyang toilet from bath. So, gamay lang siya. Igo lang yun siya nga makatulugan. TV. And napod siya TV. Hang mali kayo. Yes, naada siya TV, guys. And then, naapod ni sila'y pool. So, ang pool to na dito sa other side.
So hello guys, good afternoon no. So nakatulog na gamay ang inyong auntie and it's time again to explore Camiguin. Charot. Char lang. So karon mo adto mi sa Utopia. So amo gining timing nga mga in-aning orasa mo adto mi sa Utopia para mag kapi-kapi. It's so init pa din ha, but this is the only table available. So, agwanta. Alright. Natakaroon din sa Tungatok Cliff. Guys, mo ni ang pinaka-favorite spot yun ako din sa Camiguin. Look at that view, oh. So nice, diba? So nice. Then we headed to Tungatok Cliff. Grabe, one of the best views in Camiguin. Makapause jud ka diri and just appreciate everything. Ikaw hindi ko lang lang. Okay, masulti man. Because The gravity of the moon. because the kid is always following us. Where's the kid? Ha? So we are back in the resort here in Lanzones, Cabana. So medyo sayo-sayo pa. We decided nga mag-swimming lang sa amin. Good luck na gyud sa akong buhok, no? Musamot na gyud ni ka. Kuan, tuskig. So, nanami din sa ilahang pool sa Lanzones, Cabana, and big kailang pool, guys. Like, isa kalap. Nice. And then they also have kiddie pool. Yeah. So, if bookings is here, pwede na siya din ha. And then the pool, oh. Taas. Isa kalap. And then, kami rin naligo. Kami man nag-iya sa pool. Kami rin naligo. Nice. So, kanya ako ang buhok, bagong reband. Good luck. Oh. Right. Swimming. Let's go! Hello guys, good morning. It's our day 2 here in Camiguin and we plan to go to White Island. And where's our helmet, sir? Oh no! Namo, ako. Kita ko gapon pa. Kung dito ko sa Kimia na wala man. Basi na ay pulis dito ba na maging ay pulis dito? Alright, nanami din sa port.
port nga kanang paingon sa White Island. Gusto na ko palitan si tokens of t-shirt. Nice good niya. 120. Right, nagbayad ko para sa pambot si Joy Boy. And nakita na akong White Island. Where? Kita ninyo? Murag init na kaayo. So, manghaplas kita ning ayo og sunscreen. Nakapalit ko og kalo. So, kalo nga, din nilang i-perfect ko. Iputak lang ang face. So, nangita akong head cap, guys. So, wala ito yung makita ng head cap. So, ang motto is, swim now to skig hair later. No shade, pure white sand, and just surrounded by the sea. Literal na island vibes. And just like that, we're going back to mainland Camiguin. Oopsie! Something went wrong. Oh my God, napalo. Kirla. Nakot na ni Ogas in the middle of the sea. Oh, yun niya ang itawag nga pang-hook sa imong intro. So, namin sa tuwa sa laut, guys. Go, kuya. Oh, no! Right, good. So, right, we are checking out. Imbes kay so na dumungan pa yung alright. Siguro, muhapit lang food me o kibila. Dito na siguro may mag-lunch. And then, after that, siguro we will go home na. No, kay pwede pa, gusto pa ako mag-extend until tomorrow, but I have to finish my presentation for my lecture. Yes, phone, ma'am. Thank you. We are dropping by here in Sunken Cemetery. So, nihapit yun mi din sa Kibila sa Kantaan pangalan din niya place basta kay sa Kibila. So, planong tanam mo apason ang alauna nga trip, pero anak mi nga gigugol na ko, so
The last trip is 4:15. So, mga 1 hour lang yun din kay I cannot miss this waters. So, look at the waters. Look at that, guys. So beautiful. Turquoise blue. Perfect kayo. Last swim at Kibila Beach. Sulit kayo before heading home. We're heading now to Binoni Port. So, natapos na ang maliligayang araw. Grabe. So, maado na may Binoni. And then, we will have a quick lunch. And then, motabok na mi to Balingwan. So, we wish we had more time, no? As in, feeling na ko, karon nga pag-anhin ako din sa Camiguin, kanang pingis kaayo because it's only 2 days and 1 night. Sa kadaghan nga tourist spots nga maanhaan din ni murag kulang ra gyud kayo siya. So dili tanan among naadtuan karon. We skipped a lot of places. So ang amon lang gianhian ang walang yun. One of my favorites. One of my favorites. Sir, can you see the uphill? Kaya? Sir, kaya o hindi? You're not listening. Walang mahirap sa magaling. Weh. Char lang. Bantay lang yun imo kung ipanaog din ha sa tunga-tunga ha. Daw imo kung ipabaklay. Limit oh. Ang challenge karon kay kung makasakay ang motor din ha, oh. Grabe kay ka uphill. 500 lang, 500. Ha? Unsa? Kano, 500. So ano na, sir? Manukad daw siya ayo. Alright. Larget. Salamat. Thank you. Woo! Napit yung ka. Video ko. Nalawit tayo. Oh, in fairness! Saka! Sabi na ako, pakaulawan, pinili to eh. Okay. Ay. Okay, napa. Ay, pwede dito nga part ang pinakatuwasoy. There's a tubulan in there. Ano nga pang liguan din? Nice ang spring, but you cannot bath inside the pool. Okay. Oh, yeah. You cannot bath inside the pool. So, you can ligo outside. Right. So, nanagyud ko sa Binoni Port. So, it's time to go home. Ooh, I wish I could stay more. So, si Joey dito siya ni enter sa Picas Gate. Kaya naman siya yung motor. Ako dahil din. Yan lang kung gitrap. Alright, boarding na really. It's boarding time. Di na gyud mapugngan. Pauli na gyud. And I'm gonna say hello to work. Because we have to work hard to travel harder. Hi! Yeah. Sana all. Alright.
Alright, back to original formatting.